बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो जो अफ़हाम तफ़हीम का वक्त है, पैगामात भेजने का वक्त है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि असल मैच जो है वो अगले हफ्ते पड़ना है। और अगले हफ्ते का जो वर्किंग डेज है, मंडे टू फ्राइडे, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि 4 दिन, मंडे टू थर्सडे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, बल्कि फाइनल्स हैं। कुछ केसेस के सेमीफाइनल हैं, लेकिन ज्यादातर फाइनल मैचेस जो हैं वो खेल लिए जाने हैं। खतरनाक तसादुम का खतरा तो पैदा हो चुका है, बीच बचाव की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन बीच बचाव की कोशिशों में कहीं पर अफाम तफहीम से मामलात हल करने की कोशिश है, तो कहीं पर तड़ियां हैं, धमकियां हैं और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है। इमरान खान के नाम सख्त तरीन पैगाम आया है कि या तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ, और जिस तर्ज के मुकद्दमात का कयाम अमल में लाया जा रहा है उसे भी हम समझेंगे। और इस वक्त एक तरफ तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में क्या बातें हुई, इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने खुद काफी कुछ वाजे कर दिया है। इसके साथ ही साथ हुकूमती निज़ाम जो है इस वक्त, सिस्टम जो है, बल्कि इसे सिर्फ हुकूमती निज़ाम नहीं कहना चाहिए, इसे सिस्टम कहना चाहिए। सिस्टम जो है उसके ऊपर एक बड़ी तेज और 2 धारी तलवार लटक रही है, और अगला हफ्ता किस तरह से अहम है उसे भी हमने समझना है। तो ये सारी खबरें हम जरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, जब तक फेसबुक भी ट्विटर की तरह और यूट्यूब भी ट्विटर की तरह बंद नहीं की जाती। हम तो बोलते रहेंगे, अब वो आवाज लोग सुन पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पाबंदी का खतरा पैदा हो चुका है। पाकिस्तान को एक बाज़ाब्ता तौर पर हमने जमहूरियत का जो एक नाम निहाद टैग है वो भी हटाना है, और हमने एक अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप की तरफ इस मुल्क को लेकर जाना है। ये हमारा अज़्म है, और फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध की नहरें बहेंगी, क्योंकि हमने हल ये ढूंढ लिया है कि खतरे को आता देख के ना आंखें बंद कर लें, कोई उस पर बात ना करे तो खतरा शायद टल जाए। उम्मीद है कि ऐसे ही टल जाए, जुमाबंदियों से ही टल जाए, वैसे ऐसे होता नहीं है। अच्छा, अब जरा खबरों पे आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि जो अली अमीन गंडापुर है उनकी SIFC के इजलास में शिरकत, और इस हवाले से वैसे वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं तातारड़, उन्होंने कहा है कि SIFC के आज के इजलास से ये पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने वफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें, सादा सी बात है और ये बात समझने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रियासत सियासत से पहले होती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी हम 6 घंटे साथ बैठे, अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई, आज का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। आज की मीटिंग से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, SIFC पर सबको एतमाद है। अली अमीन गंडापुर ने SIFC से मुतल्लिक यकीन दहानी कराई और SIFC की अहमियत को माना। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं है। अब इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात चल रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज SIFC के इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार मेरी बात हुई, यानी अली अमीन गंडापुर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से, कप्तान के खिलाड़ी की बाज़ाब्ता तौर पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसके चीफ से 2 बार आज के दिन में, एक दिन में बात हुई है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक मैसेज दे दिया है, शायद ये आर्मी चीफ को मैसेज है या सिस्टम को। उन्होंने कहा है कि जी मेरी SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 मरतबा बात तो हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था, यानी जो बात मैं करना चाहता था, इट वॉज नॉट द राइट प्लेस, और वो एटमॉस्फेयर नहीं थी, वो वक्त नहीं था वो बात करने का। यानी ये एक इनडायरेक्ट उन्होंने मीडिया में आकर बात कही है कि कुछ बातें हैं जो आपसे करने वाली हैं, लेकिन इट वाज नॉट द राइट प्लेस। SIFC इजलास के बाद वजीर आला KP ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान का मामला पहले नंबर पर है, इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की जरूरत नहीं जहां ना माहौल था ना मौका था,
اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، بہت جلد ہمیں امید ہے کہ بہتر رزلٹس ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ SIFC کا ایجنڈا الگ تھا، باہر سے کسی ملک کی سرمایہ کاری آتی ہے تو ہم تو ویلکم کریں گے۔ اجلاس میں فاٹا پاٹا میں ٹیکس کی مخالفت کی اور صوبے کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفاق صوبے کے فنڈز فوری جاری کرے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، اگر ہمارے واجبات ادا نہ کیے گئے تو یہ زیادتی ہوگی۔ عوام پر امن طریقے سے ظاہری بات ہے چیزیں کر رہے ہیں اور عوام پر ہم اپنے طریقے سے ٹیکس لگائیں گے۔ بجٹ بہترین پیش کیا، عوام کا حق بنتا تھا، ہم نے ریلیف دیا ہے، ہمارے پاس ویژن بھی ہے اور کام کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اپنے لوگ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، پنجاب حکومت ایسے کام نہ کرے جو اس حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کی ذرا یہ باتیں جو ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور منظرنامے کو سمجھتے ہیں۔ اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا منظرنامہ سمجھیں۔ ایک جانب تو اب یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں اور افہام و تفہیم سے ان معاملات کو حل کر لیا جائے، ملک کے تمام تر سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھ جائیں۔ نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ مارشل لاء تک کے خطرے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کا پیغام ہے اسے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لا رہے، اور خان صاحب کا جو اس وقت نظریہ ہے، جو نیریٹو ہے اس موجودہ سینیریو میں، وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ہے کہ ایسی کی تیسی، یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آلدو خان صاحب کو یہ باتیں جب پتہ چلی ہیں کہ ان کے خلاف اب اس طرز پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں کہ اب مقدمات کو بھولے، پھانسی کی ایک طرح سے یہ منظوری ہے خان صاحب آپ کے لیے، یہ جو پنجاب حکومت اور مریم نے جو کیبنٹ نے آپ کے خلاف مقدمات قائم کرنے کے لیے بات کی، یعنی معاملات وہاں بھی جا رہے ہیں اور ان سب کے اندر اگر عدالتیں ٹانگ نہ اڑائیں تو اس کام کو روکنے کے لیے پھر، کیونکہ obviously یہ بات کہی جا رہی ہے کہ، اور یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا اور ابھی بھی کوششیں چل رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے جائیں، کیونکہ ایک طرف جوڈیشری ہے وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سچویشن میں اب ذرا بیک فٹ پہ ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میچ کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اگر تو ہم جوڈیشری کی بات کریں تو جوڈیشری تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے 100%، 150%۔ تو کیا اس وقت نظام، ریاست، اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ وہ پیچھے ہٹیں گے؟ اس سب کے اندر حکومت کی مجبوری ہے، وہ جس طرح سے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا وزن انٹائرلی، ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ ان دو ستونوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کروانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اٹ از ناٹ کمپلیٹلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ کو اپنا وزن اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ڈالنا پڑنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہے۔ اب اس سچویشن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے، کس طرح کی سچویشن بن چکی ہے۔ اب ذرا آپ سمجھیں، اب آپ سمجھیں کہ نیکسٹ ویک کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسپیشلی میں نے آپ کو کہا نا کہ منڈے ٹو تھرسڈے، بلکہ آپ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے نکالیں 5 دن، آپ ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے دیکھ لیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا سائفر کیس کنکلوڈ ہونا ہے، وہیں دوسری جانب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے عدت میں نکاح والا کیس کا جو فیصلہ محفوظ ہے وہ سنایا جانا ہے۔ احمد فرحاد والا کیس، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی کا انتہائی اہم ترین فیصلہ، تحریری حکم نامہ، سیکٹر کمانڈر کو بلا کے جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو دکھانے کی بات، اسٹیٹ اس پر کیا کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں جن میں دھاندلا ہوا، اس پہ جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی الیکشن ٹریبیونل بنی ہے، وہ 3 دن لگاتار یہ کیسز کھولے جائیں گے، یہ کیسز سنے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ 2 معزز جج صاحبان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان ججز کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، جو جس طرح سے ان کی توہین کی گئی، اور اس میں جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی، تو حکومتی وزراء کے اوپر بھی رندہ پھرنے والا ہے، ان کے لیے بھی کافی چیلنجنگ یہ اقدام ہونے جا رہا ہے، اور حکومت کے لیے بھی یہ ایک بڑی بڑی قربانیاں۔ لیکن ظاہری بات ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ہفتے عمران خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے فری ہو جانا ہے، سائفر کیس بھی کنکلوڈ ہو جانا ہے، عدت میں نکاح والا کیس بھی، اور اس کے بعد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، کیا اس سے پہلے وہ آزاد ہو جائیں گے؟ آلدو سسٹم انہیں آزاد نہیں ہونے دے گا، خان صاحب کو کسی اور کیس میں دھر لیا جائے گا، لیکن قریشی صاحب جو ہیں وہ اس سب کے اندر باہر آ جائیں گے، جیسے ایک آلریڈی مومنٹم بن رہا ہے۔ اور اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلا لیا گیا ہے،
पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेक्टर कमांडर्स आ रहे हैं, पूरी कौम वो नशरियात देखेगी। फिर वहीं दूसरी जानिब जो जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत है हुकूमत, फिर जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, उन 3 हलकों के हवाले से रोज़ाना एक एक दिन समाअत होनी है। तो वो 3 हलके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होने जा रहे हैं। इस नुक्ते को समझें कि निज़ाम, सिस्टम, इलेक्शन, हर चीज़ जो है वो कटहरे में आने जा रही है। और आई पर्सनली थिंक कि ये ट्यूसडे से जब फाइनल मैच शुरू होना है, मंडे से ही हो जाना है वैसे तो, लेकिन ये जो ट्यूसडे से फाइनल मैच शुरू होना है, इस मैच के हवाले से भी मैं चीज़ें आपके सामने अगर रखूं और आपको मजीद चीजें क्लियर करूं, तो इस मैच से पहले ही ओवरऑल जो सिनेरियो है उसे अगर हम ऑब्जर्व करें, उसे अगर हम विटनेस करें, तो कुछ मैसेजेस चलेंगे। असनाद मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने ये बात कही और बाज़ाब्ता तौर पर कही कि कुछ जजेस को मैसेजेस भेजे गए हैं, लेकिन उस तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस यानी सेटलमेंट करने वाला या सरेंडर करने वाला रिस्पांस नहीं दिया गया। तो मैच है, देखना यह है कि कौन पहले ब्लिंक करता है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। काजी साहब की हद तक तो काजी साहब हैज ब्लिंक्ड फर्स्ट। इमरान खान साहब की पिछली नशरियात लाइव ना दिखा के, लेकिन इस मरतबा बड़ी सख्ती होगी। लाइव दिखाने के वाले से बाज़ाब्ता दरखास्त भी आ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, वो भी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यानी हर तरफ से, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से सिस्टम जो है वो इस वक्त फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप कह लें, घेरे में आ चुका है। वैसे इसमें शहबाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत की बात की जाए तो उसकी मिसाल उस राहगीर वाली है कि 2 तरफ से फायरिंग हो रही है और बीच में राहगीर गोली लगने से जामा, किए ना हो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस सब में उड़ जाए। ऑल्दो अब इस दौरान बड़े बड़े मैसेजेस दिए जाएंगे, प्यार मोहब्बत से भी अगले 48 घंटे सबको, सिस्टम को, जजेस को, बाकियों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी। ये इमरजेंसी और मार्शल लॉ की धमकी भी शायद जुडिशरी को एक मैसेज है कि आप थोड़ा बहुत जो इंसाफ कर पा रहे हैं ये भी नहीं कर पाएंगे, या खान साहब के लिए है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सिस्टम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में काम करें, और इदारों के दरमियान तसादुम इस मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है सिस्टम के करता धर्ताओं से, फैसला साजों से, कि खुदारा इस मुल्क की खातिर सब बैठें और अफाम व तफहीम से मसलों का हल निकालें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।